Taas natin ate ang first box natin. Oh my God, ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na yung house unlock! House unlock! Ay! Sabi ko na nga! Wow! Sabi ko na nga ba? Oh my God! House unlock! Totoo talaga yan! Woo! Legit! Legit! Ikaw na! Thank you so much! Woo! Woo! Ikaw na, Kuya Wayne! Rosmar lang ang malakas! Diwata! 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 New home! Hello! Wow! Bongga, legit na legit, grabe! Ikaw na! Woo! Totoo yan, may bahay ka na, idol! Woo! Grabe!